up guys, for today's video agad kami nagpunta para maligo guys kay subong maga Domingo ay masimba kami panisal guys. So let's go. Masagob na kita mga guys, adto na kaya sa bomba mga guys. Let's go. Sagap na kita, mabulo na kita. Double dog ako mag-akwat guys. Sinsya na kami sa amon yung portahan guys, kay na-sunburn na guys. Uligin nyo ko para mapakayo. Di ka ta, let's go. Takatugnaw. Sana all. No guys, mag-ilis na tayo. Let's go. No, ready na kita mga guys. Ready na kita maglakat. No, let's go guys. Wapo na tayo mga par, no? Nice one. Pero ni white, ready na bro. White pa washing. Washingan siya karoon. Let's go. Namin sunshine po guys, no? God is good all the time. Wala na kami guys, kabot kami. Wala na kami sa among simbahan para magdaya naman kay Lord sa Santa Luis Fundamental Baptist Church. Go pala mo tanan vlog guys, no? Tani supportahan mo akong vlog. Follow nyo akong page guys. Love you guys.